我们前2礼拜分别为大家介绍整个威尼斯未来面临灭城的情况。威尼斯现在的人口是15世纪以来黑死病人口最少的状况，而最新的一个坏消息是，虽然过去呢到了秋冬2季都是水都威尼斯最苦的季节，但是本周涨潮时间，威尼斯又碰上了强风及豪雨，使得威尼斯最著名的 San Marcos 广场淹水来到了140公分，直逼历史水位的160公分。因此，你到威尼斯不再是美丽浪漫的水都，你必须要穿雨衣、穿雨鞋，成为你必备的装扮。接着，我们来看一个非常不幸的整个全球气候所有关注的一个焦点。目前为止呢，菲律宾所面临的称之为叫超级台风海燕，已经正式的破表。什么叫破表？就是美国的气象局正式宣布，按照过去所有的卫星图所测得的风速已经超过每小时300公里。换句话说，它已经是没有办法列入任何等级的最超强的台风，它是今年整个地球表面以来最可怕、最大的台风。到目前为止，仍然肆虐菲律宾。那么至少呢，有250万人，换句话说，超过整个台北市所有的人口成为难民，而且等待救援。联合国派出了部队，想要了解到底当地的灾难有多么可怕的一个状况。这是今年以来，或是过去几年以来，人类所面临的最可怕的台风。铁皮屋顶掉落满地，眼前暴雨下得伸手不见五指。明明刚入冬的11月，西北太平洋却迎来今年最强台，且名为海燕，实则强如巨兽，铺天盖地席卷菲律宾。Napedako kayong balod. Ya kana lagi sila kana yung mga kauban. Sige, pumutos na kay dagat na ta, mga bata. So abi na mo og tsunami na. 台风中心在8号凌晨登陆菲律宾中部，当时中心风速已达每小时225公里，瞬间阵风260公里，再加上行进速度快，海燕才现身，巨大能量已震撼全球。This is an engine that is in full force. Typically, they do not sustain this type of strength and energy. However, this one is just breaking all the records and becoming one of the strongest we have seen on this earth. Of course, there's many factors that determine that, but as far as winds go, this one's off the chart. CNN 以大难临头示警 ，BBC 更形容海燕强度30年不遇。如果登陆的瞬间阵风真有达到每小时380公里，将足以名列地表史上最强风暴。且威力不输5级飓风卡翠娜。The winds were howling so loud. The rain didn't let up for a long time. I'd say it was raining for at least solidly 5 or 6 hours. 因为海燕暴风圈极大，1700公里相当于整个西欧，北从斯堪的纳维亚南到西班牙，或者北美加拿大一直到佛罗里达。从州拦腰冲撞，菲律宾又缺乏中央山脉破坏阻挡，全境势必浩劫难逃。But it will take probably a couple of days to really get an idea of just how widespread the damage is, because of course it's such a wide area that this super typhoon has actually affected and millions of people within central Philippines. 菲律宾当局第一时间疏散100万民众，因为临近河岸、滨海和山坡地区都是危险地带，初步影响人数将达2500万。Electricity poles coming down, toppled trees, landslides, and damaged houses and roofs flying off buildings. 来不及躲避的商船在临近海域搁浅，且船员们受困于动辄7到15公尺的浪高，最终都是逼不得已才跳海逃生。更不要说大雨夹带着强风灌进屋内，菲律宾中部3大岛电力与通讯中断，观光胜地从宿务到长滩岛也全都哀鸿遍野。Can't rule out again the risk of mudslides and landstays still to occur in the coming hours and days. So it's going to continue. 短短2天，菲律宾已如战场。房屋全垮，树木全倒，路边停放的汽车全堆叠成一摞，街头尸体横陈，到处看得见灾民抱着孩子家挡逃命。面对气候异象，他们无语问天。